قد ترضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا حبيب المصطفى أبلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في عالم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سفيانا بمخدتني يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذه الخصائص فاحفظها من شر نار وسراج ومن محن يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنر شيخنا ورب أرواحنا كي هجي الدين بن كي هجي الخير وير شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وير الشيخ معلم هذا الكتاب الحبيب علي بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن علوي بن محمد الحداد بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل
كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Mari para jemaah sekalian, kita sambung pengajian kita masih bicarakan tentang keutamaan ayat-ayat Quran yang dibaca pada waktu kita membaca Ratibul Haddad. Sekarang sampai kepada fadail, keutamaan daripada suratul Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Karena yang dibaca di antaranya adalah tadi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Al-Falaq dan An-Nas. Maka pengarang Al-Habib Alwi Al-Haddad rahimahullah, beliau mengatakan wa amma ma warada fi fadail suratul Ikhlas wal Mu'awwidhatain faqad qala fi ad-durril manthuri an Ka'bil Ahbar. Adapun tentang hadis yang datang keutamaan mengenai fadilah surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Al-Mu'awwidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab karangan beliau menyampaikan hadis dari Sayyidina Ka'bul Ahbar, salah seorang pendeta Yahudi. Ini Sayyidina Ka'bul Ahbar, pendeta Yahudi. Beliau bernama Sayyidina Ka'ab bin Mata'. Ayahnya Mata', seorang pendeta Yahudi, ahli kitab Taurat, menguasai kitab Taurat. Maka salah seorang ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau menceritakan bagaimana pengakuan daripada salah seorang pendeta Yahudi tentang agama Islam yang begitu indah, yang begitu penuh dengan kebaikan,
sehingga dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi agama Islam bukan agama teroris, agama Islam bukan agama yang radikal. Tidak demikian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam sebuah kitab beliau yang bernama Al-Khasa'is Al-Kubra, beliau menyampaikan pada waktu terjadi dialog antara salah seorang sahabat Nabi, paman Nabi yang bernama Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini Sayyidina Abbas, sahabat Nabi yang dulu pernah dipegang tangannya oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab pada waktu terjadi musim paceklik yang berkepanjangan. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kitab yang lain disebutkan bahwasanya beliau memegang tangan kanan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Pegang tangannya diarahkan ke arah langit sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dulu kami pernah berdoa kepada Engkau dengan bertawassul kepada Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Engkau turunkan hujan kepada kami, maka Engkau turunkan hujan kepada kami. Sekarang ya Allah, kami berdoa kepada Engkau dengan bertawassul kepada paman Nabi Engkau, yaitu Sayyidina Abbas, turunkan hujan kepada kami ya Allah." Maka Allah turunkan hujan dengan sebab doa daripada Sayyidina Umar yang bertawassul kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Dari sini para jamaah sekalian, Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, salah seorang ulama kita dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya jawadud du'a bitawassul bis-salihin, bolehnya kita berdoa dengan cara bertawassul kepada orang-orang saleh, diperbolehkan. Tadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi, "Ya Allah, saya berdoa kepada Engkau ya Allah, meminta kepada Engkau ya Allah dengan cara bertawassul kepada paman Nabi Engkau yaitu Abbas bin Abdul Muttalib." Jadi tawassul, berdoa dengan bertawassul kepada orang-orang saleh itu bukan musyrik, bukannya bid'ah dalalah, tetapi masyru', disyariatkan dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan? Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adhkar Al-Muntakhabah min Kalam Sayyidil Abrar. Maka para jamaah sekalian, Sayyidina Abbas, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau menceritakan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pernah berdialog kepada Sayyidina Ka'bul Ahbar. Ini pendeta Yahudi, ahli kita. Beliau pendeta Yahudi, ahli kita, jago menguasai kitab Taurat. Pun ayah beliau mata pun sama, ahli kita, jago menguasai kitab Taurat. Waktu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Sayyidina Ka'bul Ahbar, "Wahai Ka'bul Ahbar, kenapa engkau tidak masuk agama Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di zaman Sayyidina Abu Bakar belum masuk Islam." Sayyidina Ka'bul Ahbar, pendeta Yahudi, Nabi masih hidup belum masuk Islam. Di zaman Sayyidina Abu Bakar pun belum masuk Islam. Tapi di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an baru dia memeluk agama Islam. Sehingga Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Sayyidina Ka'ab, "Wahai Ka'ab, kenapa engkau demikian sampai engkau masuk Islamnya di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu?" Apa kata beliau? "Wahai Sayyidina Abbas, sesungguhnya ayah aku menuliskan kepada aku sebuah kitab Taurat tertutup rapi, terkunci, tersegel, dan dia berpesan kepada aku agar aku tidak membuka isi kitab Taurat yang beliau tulis, dan kemudian dia katakan amalkan semua ajaran di kitab Taurat ini." Maka Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhu, beliau melaksanakan semua perintah ayahnya. Selama beliau hidup
melewati zaman Rasulullah, melewati zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau perhatikan agama Islam, perkembangannya, sampai kata beliau, Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhu, kata beliau, tatkala ra'aitul Islam qad zahara wa lam ara fihi illa khairan. Ini kalimatnya subhanallah, menunjukkan ucapan dari pendeta Yahudi yang menunjukkan agama Islam agama kebaikan, agama kebenaran, bukan agama teroris, bukan agama yang penuh dengan radikal. Tidak demikian. Seorang pendeta Yahudi, Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, falamma ra'aitul Islam qad zahara, tatkala aku melihat agama Islam sudah muncul ke permukaan dunia, semua orang memeluk agama Islam, semua orang-orang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kata Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhu, walam ara fihi illa khairan, yang aku lihat dalam Islam hanya kebaikan, 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 dan kebaikan. Subhanallah. Jadi di Islam bukan agama teroris, Islam bukan agama radikal. Ini pengakuan dari salah seorang pendeta Yahudi, Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhu. Maka para jamaah sekalian, Sayyidina Ka'bul Ahbar kemudian beliau mengatakan, tatkala demikian aku melihat Islam sudah muncul ke permukaan dunia dan aku melihat hanya ada kebaikan dalam Islam, maka qalat li nafsi, hatiku berkata, wahai Ka'ab, la'alla abaka qad ghayyaba anka ilman. Wahai Ka'ab, sepertinya ayahmu menyembunyikan satu ilmu pengetahuan dari diri kau. Ada yang disembunyikan oleh Sayyidina Mata, ayah daripada Sayyidina Ka'ab, yang merupakan ahli kitab Taurat, seorang pendeta tulen, pendeta Yahudi. Maka Sayyidina Ka'bul Ahbar, beliau membuka segel dari kitab Taurat yang diberikan oleh ayahnya, tulisan tangan ayahnya. Beliau buka, apa yang beliau lihat pertama kali dalam kitab Taurat tersebut tertulis maktubun fa idza huwa sifatul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Dia melihat dalam kitab Taurat disebutkan, diuraikan, dijelaskan tentang sifat-sifat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat mulia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tatkala aku melihat demikian kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslamtu fi zamani Umar radhiyallahu taala anhu. Aku masuk agama Islam di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Para jemaah sekalian, ini menunjukkan luar biasa Islam adalah agama kebaikan, agama kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Islam bukan agama teroris, Islam bukan agama radikal. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Ka'bul Ahbar, beliau menyampaikan hadis, kata beliau, man qara'a qul huwallahu ahad harramallahu lahmahu 'alan nar. Orang yang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka Allah haramkan tubuhnya, jasadnya, fisiknya, lahir batinnya disiksa, dimakan oleh api neraka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang lisan kita ringan, enteng, mudah untuk mengucapkan surah ini, yaitu surah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, man wazaba ala qiraati qul huwallahu ahad wa ayatil kursi fi lailin aw naharin. Ini ratibul haddad, kita baca ba'da subuh dan ba'da isya. Di dalamnya terdapat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Sayyidina Ka'bul Ahbar pada keterangan yang kedua ini,
bahwasanya man wadaba ala qiraati qul huwallahu ahad wa ayatul kursi fi lailin aw naharin, orang yang membiasakan dirinya membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan ayat kursi kapan dibacanya? Fi lailin aw naharin, di malam hari atau siang hari. Maka beliau pengarang rahimahullah mengatakan istaujaba ridwanallahil akbar, akan mendapatkan pasti ridha Allah yang sangat besar nanti pada hari kiamat. Jadi untuk kita alhamdulillah kita lazimkan surah Al-Ikhlas, ini jaminan Nabi Muhammad SAW. Orang yang membiasakan dirinya istiqamah membaca qul huwallahu ahad, ayat kursi di malam hari, di siang hari, Nabi menjamin istaujaba ridwanallahi akbar, ini orang pasti mendapatkan ridwan Allah yang sangat besar. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, wa kana ma'a anbiya'ih wa usima minasyaitan, orang tersebut nanti pada hari kiamat dikumpulkan dengan para nabi, dengan para rasul, dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Para jemaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhar, sahabat Nabi yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang makannya mengandalkan pemberian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidak ada alasan dengan kemiskinannya untuk tidak hadir di majlis-majlis Nabi Muhammad SAW. Di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kenapa demikian? Karena beliau mulazamah, muwadhamah, istiqamah dalam mengikuti pengajian-pengajian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau, karena sudah banyaknya hadis yang beliau hafal, yang beliau belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW, beliau khawatir lupa, maka beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah hafal banyak sekali hadis dari engkau, saya khawatir akan lupa dari hadis-hadis yang telah engkau belajar, engkau berikan kepada aku, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan aku bagaimana kiatnya. Maka para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, unsur rida'aka, wahai sahabatku Abu Hurairah, bentangkan sorban engkau. Rida, sorban seperti ini. Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat yang menggunakan rida, menggunakan sorban. Sorban bukan busana orang Arab, sama seperti kain, sama seperti baju gomis atau baju kurung, bukan pakaian orang Arab, tetapi sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bentangkan sorban engkau. Maka beliau bentangkan sorbannya, dipegang oleh tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan, ya Aba Hurairah dummahu, wahai sahabatku Abu Hurairah, dummahu, peluk erat sorban ini. Subhanallah, sorban yang telah dipegang oleh tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah langsung memeluknya. Beliau peluk erat sorban tersebut. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Maka Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Fama nasitu syai'an min ba'du." Setelah itu aku tidak pernah lagi lupa terhadap semua hadis yang aku belajar langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata manzilahu faqara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Orang yang datang ke rumahnya
kemudian membaca qul huwallahu ahad. Sunnah kita datang ke rumah kita, sebelum masuk ke rumah kita, sunnah untuk membaca surah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sunnah dibaca 3 kali, kemudian baca ayat kursi setelah kita masuk, karena ini pun sama adalah oleh sahabat Nabi Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang ke rumahnya membaca qul huwallahu ahad 1 kali, faka'annama qara'a thulutsal Qur'an, seolah-olah sama pahalanya dengan membaca 1/3 Quran. Sekali baca Al-Ikhlas itu pahalanya sama dengan 1/3 Al-Quran kita baca. Wa man qara'a qul huwallahu ahad marratain faka'annama qara'a thulutsayil Qur'an. Orang yang baca qul huwallahu ahad 2 kali, maka seperti membaca Quran, pahalanya 2/3 Quran. Subhanallah, sekali sama dengan 1/3 Quran kita baca pahalanya. Kemudian 2 kali sama seperti 2/3 Quran pahalanya. Wa man qara'a qul huwallahu ahad 3 marrat faka'annama qara'a jami'a ma unzil. Orang yang membaca qul huwallahu ahad 3 kali, maka seolah-olah baca 1 Quran. Untung kita alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca Al-Ikhlas 3 kali sudah mengkhatamkan Al-Quran, pahalanya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, hadis yang keempat yaitu dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, salah seorang khadimnya Nabi Muhammad, pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membantu Nabi Muhammad selama 10 tahun. Ini seorang anak muda menjadi khadim Nabi, pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man qara'a ay inda dukhulihi baitahu qul huwallahu ahad marratan burika alaih. Orang yang membaca qul huwallahu ahad 1 kali pada waktu masuk rumahnya, maka akan diberkahi atas orang tersebut. Sunnah demikian. Bahkan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, ada salah seorang sahabat Nabi, syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qillat rizqi alaihi. Salah seorang sahabat Nabi mengeluh kepada Nabi Muhammad. Kata dia, ya Rasulullah, saya punya rezeki sangat sedikit, susah untuk mendapatkan uang ya Rasulullah. Maka para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia mengatakan para sahabatnya ini, idza dakhaltal baita fasallim ala ahlika wa qra' qul huwallahu ahad marratan. Ini resep dari Nabi Muhammad SAW. Ini kiatnya. Ada salah seorang sahabat yang rezekinya susah, rezekinya sempit untuk mendapatkannya, maka Nabi Muhammad SAW beliau menganjurkan, apabila engkau masuk rumah, yang pertama, fasallim ala ahlika, ucapkan salam untuk anak istri engkau. Yang kedua, waqra' qul huwallahu ahad marratan, baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, 1 kali. Faqara'aha, maka sahabat ini membacanya 1 kali setiap kali masuk rumahnya. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, fa'adarrallahu rizqa alaihi hatta fadha alaihi wa ala jiranih. Allah limpahkan, Allah berbanyak rezeki sahabat ini sampai rezekinya, hartanya berlimpah ruah, sampai kebagian dia bisa berikan kepada tetangganya keberkahan membaca surah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan pengarang rahimahullah para jamaah sekalian, beliau menyampaikan, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani rahimahullah, sahabat Nabi yang meninggalnya disolatkan oleh malaikat Jibril oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
oleh malaikat yang jumlahnya sangat banyak, sampai pengarang rahimahullah beliau menyampaikan, wa akhrajat Tabarani an Abi Umamah qala, hadis riwayat al-Imam At-Tabarani, bukan Tabrani, bukan Tabrani, tetapi al-Imam Tabarani, salah seorang ulama ahli hadis, dari Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu an, ia mengatakan, ata inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Jibril wa huwa bitabuk, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu Tabuk. Faqala, maka malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, ishhad janazata Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saksikanlah jenazah dari sahabat engkau. Siapa namanya? Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala Jibril fi 70 saffan minal malaikati. Nabi Muhammad keluar, kemudian malaikat Jibril turun, kemudian bersama siapa? Fi 70 saffan minal malaikah, malaikat Jibril bersama 70 saf, barisan salat dari seluruh malaikat-malaikat yang sangat banyak jumlahnya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatta nazara ila Makkah wal Madinah, sampai melihat ke kota Makkah, kota Madinah. Fasalla alaihi sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wal malaikah, Nabi langsung menjadi imam salatnya, diikuti dengan malaikat Jibril dan 70 saf malaikat-malaikat yang sangat banyak jumlahnya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad begitu terkagum-kagum, ada apa gerangan dengan sahabatnya ini? Maka beliau mengatakan, falamma farada qala ya Jibril bima balagha Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani hadhil manzilah. Wahai malaikat Jibril, dengan sebab apa ini sahabat aku Muawiyah bin Muawiyah mencapai pangkat yang seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai engkau turun untuk mensalatkannya, sampai 70 saf malaikat juga sama ikut mensalatkan jenazah daripada Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani rahimahullah. Dengan sebab apa dia mencapai pangkat yang seperti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka malaikat Jibril beliau menjawab bahwasanya sahabat kau ini Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani mencapai pangkat yang seperti ini di hadapan Allah, yaqra'u qul huwallahu ahad qa'iman wa qa'idan wa raqiban wa masyian, lidahnya ringan mengucapkan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berdiri dia ucapkan, duduk dia ucapkan, berjalan dia ucapkan, berkendaraan dia ucapkan, tak pernah tinggal lidahnya basah menyebutkan kalimat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la
تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاب. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.